Tini sangrong salo sabrumni kaladepa amtayo dalbidal bodol yakarei khorokchi ba nukhungni bruichi tham butar titi disini samung charefang adong okra yakchu borom gnang takhu okra Onimesh Deborman yakromui tipramo thawo highlight teibo tini borokno bodolo lam sogoi naharmani pandao tongbaimani TTADC ni MDC borom gnang kerong kurung takuk Debojit Tripura tei MDC Umar Shankar Deborma akonsho BJP, CPM te IPF tini 15 families, 43 voters borok Tipramo thao phai hapaika जों बरनो तिनी अरो लामजाक sok पान्दाओ अरो चिनी लोकल MDC देबजित त्रिपुरा उमा शंकर देबर्मा चिनी बरम गनां MDC এবং চিনি YTF ni district president YTF ni চিনি central vice president উপস্থিত দङ এবং जों आमचायो तेबो खबर मानै दङ जुदा जुदा बदलनि तेबो चिनी ताकुते बुकुक चंद्र ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि चबानो हामजागै महाराजनि नेतृत्वे त्रिपुरामो थानो तेबो क्राक ख्लाइनान बागै बरक जुगदान जनाय मियाबो अरो चिनी खरकसाय बरम गोनां एम भवरंजन रियां फाइबमो जुगदाननि प्रग्राम ख्लाइ थांबायका खानारंबो दंनाय देबजित त्रिपुरा चिनी लोकल MDC বিভিন্ন জায়গা বেড়াই IPFT BJP ni বরক যারা জয়েন খাইনাই বরক যোগাযোগ দङ এবং চিনি বিশ্বাস গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড অবশ্যই সাকসেস জন্নাই গোবাগ্রানি ড্রিম will definitely come true. We need not to wait for so many days, but maybe in the next few months, years, or maybe few days, something definitely is going to happen. Dalai balai hambaya faru sanjatana Tipramo thayo.